Hi guys. Hi guys. So ito yung oops ko, yung fruits ko guys for New Year. Yan, naka-ready na siya. So ayan, pinidyohan ko. Yan yun guys. Yan, ready na siya. Ready na yung pang New Year. Tradition fruits guys. Ayan. Ready na siya. Ayan. Ayan guys, ready na. Ayan. So guys, ready na siya guys. Ayan. Yan, meron na ako. So, wala nang kulang. Ready na. Ayan guys. Ayan.